Okay guys, welcome to my channel. We are going to talk about the summary certain texts in English ya, all ages ya. 13 teks dalam bahasa Inggris untuk semua umur. Oke, yang pertama certain type of text for learning English in high school. If you study in high school, there's a certain type of text in English. They are text genders or text types and given in definition, proposed generic structure, language features, and some samples of each text. This is the core strategy of learning English through text-based approach. Jika Anda belajar di sekolah menengah, ada 13 jenis teks dalam bahasa Inggris. Mereka adalah genre text atau jenis teks dan diberikan dalam definisi tujuan, struktur umum, fitur bahasa, dan beberapa contoh dari setiap teks. Ini adalah strategi inti pembelajaran bahasa Inggris melalui pendekatan berbasis teks. Oke, yang pertama narrative. Tujuannya adalah to amuse or entertain. Ya, menghibur the readers, pembaca, to tell story. Generic structure-nya ada orientation, complication, resolution, reorientation atau optional, ada dominant language features-nya using past tense, using action verb, dan chronologically arrange ya, susunan kronologi kejadian. Itu narrative. Yang tipe kedua adalah recount text. Tujuannya, purpose-nya to retell something that happened in the past and to tell a series of past event ya, retell something, menceritakan kembali apa yang terjadi in the past ya. Generic structure-nya memakai orientation pertama, kedua event, ketiga reorientation, dan dominant language features yang dipakainya using past tense, action verb, dan adjectives. Narrative and recount is some ways are similar, but are telling something in the past, so narrative and recount usually apply past tense. Whether simple past tense, simple past continuous tense, or past perfect tense, the ways narrative and recount told in a chronological order using time or place. Commonly, narrative text is found in storybook, myth, fable, folklore, etc. On and on and on. While recount text is found in biography. Yeah, biography. The things make narrative and recount different is the structure in which they are constructed. Narrative use conflict among the participants, whether natural conflict, social conflict, or psychological conflict. In some ways, narrative texts combine all this conflict. In the contrary, we find this conflict inside recount text. Recount applies series of event as the basic structure. Itu bedanya ya, atau similarnya. Yang ketiga, tipenya descriptive. Tujuannya, purpose-nya to describe, menggambarkan a particular person ya, place or a thing secara in detail ya, secara detail, menyeluruh atau sampai hal yang terkecil ya, orang, tempat, dan sebuah benda. Dominant generic structure-nya menggunakan identification dulu, baru description. Language features-nya menggunakan simple present tense, action verb, ya, ada using adverb, ada special technical term, ya, itu seperti itu. Sekarang report, yang keempat adalah report. Tujuannya to present information about something as it is, ya. Mempresentasikan informasi tentang sesuatu. Generic structure-nya menggunakan general classification. Kedua, description. Ya, dominant language features-nya menggunakan introducing group or general aspect. Yang kedua, using conditional logical connection. Ya, ada koneksi secara logika. Ketiga, using simple present tense. Teks yang kelima adalah explanation ya, explanation menerangkan, diterangkan. Tujuannya to explain, untuk menerangkan the process ya, sebuah proses involved meliputi the formation or working of natural or socio-cultural phenomena ya, phenomenon ya, kejadian socio-cultural ya. Generic structure-nya menggunakan general statement, kedua explanation, ketiga closing, penutup, dan dominant language features-nya
using simple present, dan using action verb itu explanation. Using passive voice, using noun phrase, using adverbial phrase, using technical term, using general and abstract noun, dan terakhir using conjunction of time and cause effect. Oke, tipe yang keenam adalah analytical exposition ya. Analytical exposition itu tujuannya reveal, mengungkapkan the readers kepada pembaca that something sesuai itu the important case ya, kasus yang sangat penting ya. Generic structure-nya thesis, arguments, reiteration atau conclusion. Dominant language-nya menggunakan using modal, can, may. Gitu. Using action verb, yaitu analytical. Using thinking verb, using adverb, using adjective, kata sifat. Using technical term. Ketujuh, general and abstract noun. Kedelapan, using connectivities, ya, connectivities, ya. Translation, ada connective, ada hubungan. Yang kedelapan, hortatory exposition ya. Yang ketujuh, hortatory. Tujuannya persuade, membujuk the readers, pembaca, that something should, bahwa sesuatu itu harus atau tidak harus, the case or be done ya. Generic structure-nya menggunakan thesis, arguments, recommendation. Dominant language features-nya menggunakan using simple present tense dan using modals. Using action verb, using thinking verb, using adverb, using adjective, using technical term, using general and abstract noun, and using connectivist or translation. Lalu apa perbedaan mendasar antara eksposisi analitik dan hortatory? Dengan kata sederhana, analytical adalah jawaban dari how is atau how will, sedangkan hortatory adalah jawaban how should. Eksposisi analitis akan paling baik untuk menggambarkan bagaimana siswa mengerjakan ujiannya. Intinya adalah hal yang penting untuk dilakukan, tetapi untuk pertanyaan bagaimana seharusnya siswa mengerjakan ujiannya akan bagus dijawab dengan hortatory, itu untuk meyakinkan bahwa hal itu harus dilakukan. Kedelapan, procedure atau prosedur. Tujuannya help readers, menolong pembaca how to do, bagaimana melakukan or make something completely, membuat sesuatu secara komplit. Generic structure-nya ada goal, aim atau tujuannya ya. Material, equipment itu bahan-bahan, ada step, ada method. Misalkan cara membuat roti panggang, cara membuat es campur seperti itu. Dominant language yang dipakai adalah simple present tense, imperative sentence, adverb, dan technical term. Itu prosedur. Ya. Yang kesembilan, discussion. Tujuannya present information and opinion about issues in more one side of an issues ya. Ada sanggahan, ada against ya. Generic structure-nya disuguhkan issues, kedua argument for again, ada argument ya, ada argumentasi untuk menyanggah. Lalu ada conclusion. Dominant language features-nya menggunakan simple present dan use of relating verb atau to be, to discussion. Using thinking verb, using general abstract noun, using conjunction, using modality, using adverb of manner ya. Biasanya ini dipakai untuk debating ya. Oke, yang ke-10 ada review. Tujuannya critic or evaluate an artwork or event for a public audience, untuk mengkritik atau mengevaluasi ya. Dominant generic structure-nya orientasi ya, evaluasi, evaluation, interpretative, recount, dan evaluation terakhir. Yang kelimanya ada evaluate summation. Dominant language features-nya adalah focus on specific participant, using adjective, using long and complex clauses, and using metaphor. Jadi ada majas metafora, ya itu untuk ini. Apa sih ini untuk itu tuh? Ya maksudnya lagi ngebahas yang tadi. Yang ke-11 adalah anecdote. Tujuannya share with others an account of unusual or amusing accident. Ya. Untuk share. Generic structure-nya menggunakan abstrak, orientasi, krisis, reaction, dan code.
Dominant language features-nya using exclamation, ya, tanda tanya, rhetorical question or intensifiers, using material process and using temporal conjunction. Itu anecdote. Ke-12 itu spoof. Tujuannya to tell an event with a humorous twist and entertain the readers. Ya. Generic structure-nya adalah orientation, event, twist. Dominant language features-nya menggunakan past tense, action verb, adverb, and chronologically arrange. Itu spoof. Oke, yang terakhir news item. Tujuannya to inform readers about event of the day which are considered newsworthy or important. Dominant generic structure-nya adalah newsworthy event, background event, dan sources. Ini sudah dibahas secara detail tentang news item itu di video sebelumnya ya. Oke, menggunakan dominant language features-nya, short, telegraphic, information about story captured in headline. Ya, jadi ada story yang sebagai captured dalam headline-nya. Using action verb, saying verb, using adverbs, time, place, and manner. And if need more explanation or a news item tag, you can read berita-berita ya yang ada di TV atau di surat kabar. Okay, thank you for attention. Keep watching my video till the end. Don't forget like and subscribe.